بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह तकवीर को इंशाअल्लाह पढ़ना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ दोहराइएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सूरह तकवीर मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़ा नुजूमु कदरत वइज़ा الجبال सुय्यिरत وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सूरत अबस सूरत तकवीर को पढ़ना सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।